नमस्कार बंधु माने जय जगन्नाथ। आम जीवन में प्रतिदिन एमिति अनेक छोट छोट घटना घटे जहाँ को आम साधारण घटना बोली भावे अणदेखा करदेउ, किंतु आम पुरातन भारतीय परंपरा शकुन चिंताधारा एवं सामुद्रिक शास्त्र सह जड़ित लोक विश्वास रे प्रकृति और पशुपक्षी आचरण को नहीं अनेक प्रकार धारणा मिलता है। सेहीपरि एक आग्रहजनक विषय हेउछि घरे थिबा बिलेई जदि आसी आम देहरे घसी हुए तेबे ताहाकु केउ संकेत बोली धरा जाए। बिलेई आम पादरे घसीबा, गोड़ चारिपटे बुलिबा, हातरे मुह घसीबा किंबा आम पाखरे आसी बसिबा, एसबुक नहीं लोकमानंक मध्यरे बहु पुराना विश्वास रहिछि। केही एहाकु शुभ संकेत कहନ୍ତି, केही एहाकु घरर परिवेश सह जड़िथिबा एक साधारण पशु आचरण बोली भाबନ୍ତି, आउ केही एहाकु आसंता घटनार इंगित बोली मानନ୍ତି। किंतु आजिर ए भिडियो रे आमे एहाकु अंधविश्वास भावरे नुहे बरं पुरातन लोकधारणा और सामुद्रिक परंपरा रे एहाकु किपरि देखा जाइछि एही दृष्टिरु बुझिबा। प्रथमे जानन्तु सामुद्रिक शास्त्र कौन। सामुद्रिक शास्त्र भारतीय पारंपरिक ज्ञान परंपरार एक अंश भावे परिचित। एथिरे मनिषर शरीरर लक्षण और चालीचलन चिन्ह आदि को नहीं विभिन्न पारंपरिक व्याख्या दि जाए। समय गड़िबा सहित यही धारणा गुड़िक सह शकुन और लोकविश्वास मिशिछि। तेणु बिलेईर आचरण विषय रे आज जो कथागुड़िक शुणा मिले सेगुड़िक सबु सामुद्रिक शास्त्रर मूल ग्रंथ रे एक भावरे लेखा जाइछि बोली कहिबा ठीक नुहे। यही कथाटी भिडियो रे मध्य निश्चय कहिबे, कारण परंपरा को सम्मान करने सहित तथ्य और विश्वास मध्य पार्थक्य रखिबा आवश्यक। बिलेई आसी देहरे घसिले पुराना लोकविश्वास रे बिलेई जदि निज इच्छा आसी मनिषर गोड़ हाथ किंबा देहरे घसी थाए ताहाकु अनेक स्थान रे एक साधारणतः शुभ लक्षण भाव देखा जाय थाए। विशेषकर बिलेई भयभीत न होई आपणक पाखक आसुछि, आपणक देहरे घसी होउछि एवं आपणक पाखरे शांत भावरे रहुछि, तेबे लोकविश्वास एहाकु स्नेह निकटता और घरर शांत परिवेश सह जोड़ा जाए। किंतु एहार एक सरल वैज्ञानिक कारण मध्य रही पारे। बिलेई माने निज शरीरर गंध मनिष किंबा अन्य वस्तुरे छाड़िबा पई मुह शरीरर घसी थांती। यह सेमानंकर साधारण सामाजिक आचरण मध्य होई पारे। तेणु बिलेई देहरे घसिला बोली भय पाइबार कौनसी आवश्यकता नहीं। बिलेई पादरे घसिले धरंतु आपण घर बाहरिबाकु जाउछंती, हठात घरर बिलेई आसी आपणक गोड़रे घसी हैला, एहाकु नहीं अनेक लोकंक मनरे प्रश्न आसे, यह शुभ ना अशुभ। पारंपरिक लोकविश्वास रे एपरी घटना को केतेक स्थान रे शुभ भाव देखा जाए। बिलेई आपन को निजर भावुछि, आपन को निकटता को ग्रहण करुछि, एही अर्थ रे यह को भल लक्षण बोली कहा जाए। किंतु यह आधार रे आपन को दिन रे निश्चिंत भाव रे धन आसीबो किंबा कोनोसी घटना घटिका एपरी निश्चिंत भविष्य रे भविष्यवाणी करिबा ठीक नुहे। बिलेई हाथ रे घसिले बिलेई जदि आसी आपणक हाथ रे मुह घसे तेबे एहाकु अनेक लोक स्नेहर संकेत बोली मानନ୍ତି। बिलेई निजर परिचय मनीष को चिन्हिबा परे तांको पाखक आसी एपरी आचरण करिपारे। लोकविश्वास रे एहाकु घरे सकारात्मकता और आत्मीयतार प्रतीक बोली कहा जाए। किंतु मने रखंतु पशुर आचरणरू मनीषर भविष्यतर निश्चिंत संकेत बोले प्रमाण करने पाई वैज्ञानिक आधार नहीं। बिलेईर बारंबार आपणक पाखक आसिले केतेक घरे देखा जाए जे एक बिलेई घरर समस्त लोकंक मध्यरु केवल जणे व्यक्ति पाखरे अधिक समय रहुछि। लोकविश्वास रे एहाकु सेही व्यक्ति प्रति बिलेईर विशेष आकर्षण एवं स्नेहर संकेत बोली कहा जाए। वास्तव में बिलेई काहा पाखक जीव ताहा अनेक साधारण कारणरू निर्भर करिपारे, जेपरिक सेही व्यक्तिंकर गंध शांत आचरण खाद्य देवार अभ्यास एवं बिलेई सेही व्यक्तिंक सह केते परिचित। बिलेई घरे आसी रहिले अजणा बिलेई घर को आसी किछि समय रहिबाकु नै मध्य अनेक लोक कथा रहिछि। केतेक परंपरा रे एहाकु शुभ भाव देखा जाए, केतेक अंचल रे आउ भिन्न धारणा रहिछि। एठारु गोटिए कथा स्पष्ट, बिलेई को नै समस्त भारत रे एक प्रकार विश्वास नहीं।
ଅଞ୍ଚଳ, ପରିବାର, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଲେଇ ମଣିଷ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରୁଛି, ତେବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଚାହୁଁଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘରର ଅତିଥି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଘଟଣା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପଶୁର ଶବ୍ଦକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବା। ଯଦି ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଶୋଇଥାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ପରିଚିତ ଭାବୁଥିବାର ସଂକେତ ଦେଇପାରେ। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରର ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲୋକସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ କିଛି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳେ। ପ୍ରଥମ, ସ୍ନେହର ସଂକେତ। ବିଲେଇ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘଷେ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। ବିଲେଇ ଯଦି ଘରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅନୁସରଣ କରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହ ତାହାର ଅଧିକ ପରିଚୟ ଥାଇପାରେ। କେତେକ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଦିନ କିମ୍ବା ଭଲ ଖବରର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ତୃତୀୟ କଥାଟି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ। ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ଏ କଥା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନୁହେଁ। ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭକୁ ନେଇ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା କାହିଁକି? ଆମ ସମାଜରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଶକୁନ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘଷି ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଭୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ନିରୀହ ପଶୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କି ଧନ ଆସିବାର ସଂକେତ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମୁଖରେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଲେଇ ଦେହରେ ଘଷିଲେ ଧନ ଲାଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏହାକୁ ଏଭଳି କହିପାରିବେ ଯେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଧନଲାଭ କିମ୍ବା ଭଲ ଖବର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଏହିପରି କଥା ଆପଣ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଘରର ପାଳିତ ବିଲେଇ ଏବଂ ଏହା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଅଜଣା ବିଲେଇର ଆଚରଣକୁ ଏକା ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଳିତ ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଚରଣ ସହ ପରିଚିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଘଷିହେବା ତାହାର ସ୍ନେହ ଓ ପରିଚୟର ସାଧାରଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ଅଜଣା ବିଲେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ଆଶ୍ରୟ କିମ୍ବା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କୌଣସି ପଶୁର ଆଚରଣକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମ ମନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବିଲେଇ ଦେହରେ ଘଷିଲା, ରାସ୍ତା କାଟିଲା କିମ୍ବା ଘରେ ଆସିଲା ବୋଲି ନିଜର ଜରୁରୀ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରମ୍ପରାର ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ରଖନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଗାଈ, ହାତୀ, ସାପ, କୁକୁର, ପକ୍ଷୀ, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ପୌରାଣିକ କଥା, ଲୋକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଶ୍ଚିତ ସଂକେତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଏ।